হাইনো হাই রাইমা বেয়ালি বিধানসভানি IPF তিনি MLA ধনঞ্জয় ত্রিপুরা তিনি MLA প্রশ্ন ইয়াকারে রেখা বিধানসভানি স্পিকার রতন চক্রবর্তীনি থানি রেজিগনেশন লেটার ইয়াপ্রে রেখা লগিও মানজাখা ত্রিপুরা মথনি চেয়ারম্যান বুবাগরা প্রদয় কিশোর দেববর্মা পাইথেগো স্পিকার রতন চক্রবর্তী ব অলেতন ইয়াসিকি নাহারকা নিশাকা বিস্কাং সালো ত্রিপুরা মথাও জয়েন্ট খালাইसिनाय নিশাকা MLA ধনঞ্জয় ত্রিপুরা किस लिए आया था? आज हमारे बहुत पुराने त्रिपुरा लीडर धनंजय त्रिपुरा ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है टू द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द त्रिपुरा असेंबली और उन्होंने कहा है कि वो अब MLA पद में नहीं रहेंगे और वो हमारे थानसा के मूवमेंट में ज्वाइन करके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए अपने तोहफा के लिए इस बार फाइट करेंगे। तो इन्होंने आज अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को ऑनरेबल स्पीकर को दे दिया। तिने समारिखा IPF तिने असक कहम पंगani हामबाय नाव सेमाना बेलाय लॉन्ग टाइम IPF आणि फर्स्ट आणि पॉलिटिकल करियर आणि IPF 2014 सिमी आं 2022 जरा आणि IPF प्राय 8 बছर धरे आं IPF सामथायखौ त्रिपुरानि बागै ताव दिस टाइम जों अजरा तिनि हाबुबग्रा तिनि दफान बय सामखान जेहेतु যতনা কবকজা কারণ এজ এ ত্রিপুরাসা হিসাবে তিনি পুষ কটরিয়া একটা দফা যে কত সেই দফা তাবো যে এমন যে প্রেজেন্ট সিচুয়েশন जों যত থানচাবো जों সামখান দরকার যেহেতু তিনি হাবুবাগ্রা চনা কবক্ষা जों যত ত্রিপুরাসা এজ এ ত্রিপুরাসা হিসাবে आं MLA अब चिरस्थायी पुसिया दफा उनका चिरस्थायी से जागो जों खाना उचित आं खाखायखा अजराबो जों बुबाग्रानि लगेरनि दरकार गाबोन बायना आनी MLA तंतु करित अब बरक गया आं आगे MLA करिफाना बुबाग्रानि आं लगेरो MLA अब तो अस्थायी तिनि जे स्थायी उनका जे जागो तिनि स्थायी तिनि दफा जागा खानानै आं खाखायनो तिनि आनी MLA नि रायमाबेली विधानसभा केन्द्र आं गभर्नर रिजेक्टनेसन तिनि आं खाना दुईटा दिगे आनी प्रेस मिट बुबाग्रानि लो आं कयनाय जत तिनि त्रिपुरासाराव जारा दंनाय बराबर তিনি থানচানি লগেও ফাইনাল বাগে এবং বুবাগ্রান লগে নাঙ্গো দুপুরে ধনঞ্জয় ত্রিপুরা IPF MLA উনি এসেছিলেন বিধানসভায় অ্যালং উইথ মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা উনি এসে ওনার রেজিগনেশন টেন্ডার করেছেন সাবমিট করেছেন এবং যেহেতু উনি নিয়ম মেনে রেজিগনেশন সাবমিট করেছেন সেহেতু আমি সেটা অলরেডি গ্রহণ করেছি এবং আই হ্যাভ সেন্ড ইট ফর গেজেট নোটিফিকেশন হয়ে গেলে উনি অটোমেটিক্যালি আর মেম্বার থাকবেন না। আর এই পর্যন্ত তাদের দুজন গেছেন, একজন বৃষপতি দেববর্মা শিবনার আর একজন আজকে গেলেন ধনঞ্জয় ত্রিপুরা লংতরাই ভ্যালি। আর এছাড়া বিজেপি থেকে একজন গেছেন বুলবুল মোহন ত্রিপুরা। তো কাজে এখন এই তিনজন বাদে আর বাকিরা আছেন MLA হিসেবে।